भाई टमाटो केते पियाज केते 50 बिलाती बताओ ढाला देल नवा यार नवा बछा बची ना एमती के नव पोकरा मकरा सब पची जाइए बाछी दबनी ना गड़े दिया पची जाइए हाँ दियो 3 किलो देल नहीं दियो कटा मटा गुरा दो Yeah.
भाई टमाटो केते डाला दब ये फूल केते फूल 80 टका किलो ये किलो 250 कर दियो लंका अच्छी बंधा के 2 किलो 40 टका किलो भाई देलो बुट डाली 500 मोटर केते लगे मोटर 64 ये 4 टका फेर ओड़े कहू एटा सुला डाल ना मोटर डाल सुला कोडा एटा कोडा दउची केते लगा 120 तक दू मोटर 500 दे दियो हिसाब तो हिसाबटा करते गोटे अलग टाइम मत लगे अरे किना जिम्मेदी जोटा किना आछो सेर को बिक्री हो सेमिति डेढ़िया मेढ़िया यही कथा तो हाँ हाँ मु सेहीटा कथा डेढ़िया मुंडा सेमिति किसी सिस्टम या ना धड़ा सोरी 250 केते 25 दे देलो ये कोला कोला 123 मोर एटा दे दियो ସେଇଟା ଯୋଉ ସେପଟୁ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଜିରାର କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ହଁ ହଁ ମୁଁ ଖାଇ ପିତା ଲାଗି ସେଇଟା ପିତା ଲାଗି ଖାଉ ତ ଡାଲି ଫାଲ ପକେଇ ଦିଅ ଗୋଟେ ଭାରି ପଡ଼ିବ ଭାଜୁନି ପିତା ଲାଗି ये केते मोटर 33 ये 60 93 25 मोटर देखा तो ହେଇଗଲା ତ ମାନେ ଗୋଟେଟା ଭଳି ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ ସେଇଟା ଦଉନ या ଆଉ ରହୁଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେବ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡି କେଉଁଠୁ ଆଣେ ଗୁଣ୍ଡି ଅଛି ନା
सारे ଭଲ ସାରେ କ'ଣ କରିବା ନେବା ଦେଖୁଛି ଭଲ ସାର ଭଲ ସାରେ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛି ଭଲ ସାରେ ପିଆଜ କେତେ କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ 50 ଟଙ୍କା 60 50 ଟଙ୍କା ସବୁଆଡ଼େ 60 ଟଙ୍କା 50 ହେବନି ଝୋଡ଼ଙ୍ଗ ବିଡ଼ା କେତେ ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡି ଭାଇ ପିଆଜ କେତେ पंचावन 60 चलेगा 50 भाई पियाज किलो केते ₹60 किलो।